wa we ni fala febe kuja nga fe we na wo we na ka fala no we asal ma wi kuja wa bo fe na wa kuja wa ule ka marango parce kuja ma ka mena ama fe go Fatima ya tino iwe na kan fala ki bi fe ke so be na na so be ya tino ingana gi wena bulo ina meki fa sala de meta wa kuja ngomma aso ye ka mle ri ko Fatima so ya langa sini fata nu kuja so be ça fait des années comme ça kuja na kam sa ta na bi ima fra mota me mota ngi fi kuja ma fote me to ba ga wona mi de kuja nga fe fa fa na aso ye ka mle ri Entah, nak apa? Nah, you may think that you have a problem with. No, who has been fin? Who has been living Kainana? Oh, Fatima Munabe. Dear Munabe. Oh, Nambara from Barry. But Namura Fetana. We give it and no. Yeah, Mabe. Our problem is Umbara woman. Ntaramado, and I can adik me barane. Ntaramana Kusan and Konamado, my sister. Fatima Domani. No, Domani. No, Fatima, you tell me my own ma. Ita mwa ko ntebe dibato na ambili ngai kuze ngafera. Ita mana mi kuze. Kuze mwa dogo ma ita mwa me kuze ngomma. Fatima ita moyo kuibe. Na dogo ma antenke ntanyengi fina na dogo ma ne. Nda na be fule na ofala na nyera ma. Antenke ntanyengi fina na fem ma ne. Nya. Ngala fem ma ne. Na ba fem ma ne. Ba problem yo muna na. Nda mara ko ntan zo wina ne tan na. Bien sûr. Oui. Na wina ne tan na. Na so be na ne tukare kuja muna gile ko mafena ko muna wi na wi ko so be muna wi ko ni parce na tebe ba ba ne problem yo mek antan na be fu na yo muna ne tan na yo so se na we kala e ki fe ni la ani ibo ma ka kile mara mara ndo ko ya tin ne ama de le tan ta to we ko na be ni ila me idin ta na muna be na we ni muna be problem yo ai na we muna be e ne ya fa na so na we muna be o ke na de ta le na wote ogoro ya kuja wala fonso na ngibale tegara muna ko Fatima ra hanfala to na la mara ga ni Fatima fa mun ne Lucia na har na ba mun ko tanan bi ne Sia. Safi Ali. na ke Ça va? te ya mo bisu timba ala ba Ouais, Lucia. Tu dois bien voir fait qu'il est mort. o papi mmoye no mura fangama Voilà, monsieur. papi ida ngi furi fira ira gine Fatima ntam Fatima munno Fatima ko mo gori ko a fe sa bu kele ritana mais to ntam bara Fatima bokku muna mo Fatima ra hantam faka Fatima mi sera ba man tan ne le munno mi sorti a Fatima mun kana ko pe mbu ba woni anga ni buzo woni haunga ni buzo woni anga ni mari so woni plus de 50 copains en même temps nous fait ne que ta modèle la faire Lucia, attends. Non, papi. Attends. On est grave tard. Astaghfirullah pour mon ala fiya. Papi ra gine Fatima ta mula garele. C'est ma copine. C'est mon nom mata na yafu de menta mita ya fama. Parce que ta tan ko lo ngita nam fora. Khadin tan na problem na gan kuigi. Mon nom mana grande haka. Fatima nan tan na so ko yoro kushi. Na flene Fatima parce que fait to bi da mama ta flo lo da fe awa ko fe su jawara be na ne na mara ba to si da Fatima tan don gole an gani karmo ko wai an mo ga jawara ga wai Fatima nan tan na so na problème e bi bien sûr donc franchement on tan ga mon Fatima ko continuer ma on tan bari de tan papi ra buri ya parce que je peux pas supporter et puis là il papi Fatima musu ba musa ida ko la bila mende fora malini tati ya ka kana kabe na kan sa fi mati magolo bi ne neki Fatima bi na kana no fora ida ile nun na no boro ko piki be te nun na na ti ne nun bete donc ntan Mohammed na ga man ngan na so erreur bete man fi préfère ma Fatima na ba na nganya se masimbe Lucia. Bara huja. Wa ba fi nenda Fatima. Na bila ba fora. Papi ta mawule kolo na mawule fere di Awa nga wa kere fere be nya. Fatima na ba nta papi ba. Mbia mara fora. Mbia fora. Non, Lucia, attends. Mbia mara fora, puis qu'on a qui bi la fala. Il m'a fait baptiser. Lucia papi.
Non, mais on dit ça, il y a un album complet, bébé. Papi m'a la raluna. Papi, papi, pas dans la barre. Ça m'a fait rire dans comme ta mali. Une fille là-bas, maintenant, elle est là. Non, une fille là-bas, elle faut faire le bisou. S'il te plaît, faire. Pour le papi, ça m'a dit, mais il y a un ko. Non, il y a une liste noire dans ma cosco. Souvent, ça m'a dit, mais là, on a report. Après, là, on a la report. C'est bon. Tu as la cuillère, mais comme Boréal, nana, mon nom, tu comprends. Il y a un peu de non, laisse tomber. Tant de bouillie. Non, t'inquiète. Moi, on a appelé à couper ma téléphone. Tu me promets, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, je ne veux plus la voir. Comment ça? J'aime mon bébé maintenant. Voilà. Parce que ça, on a fait une réplique. Ça ne plaît pas. Non, moi, il nous faut t'en avoir, papi. C'est quoi ton nom maintenant? Il n'y a pas vie. Oh, non, il m'a pas parlé. Fais bien. Il m'a pas parlé. Eh, papi. C'est bon. ana mone la kan to ko na pe gine lu mone kamara anu na tan bilen fene ko bara ka se brin prepare de tina bilen mane halati kona wa bilen ne na gameta parce que na gameta na ani mo bara fa fora aga gana dana ginen do gameta ila mega gam iriga gamega mi resu khamuna gamura banu fa ga mi re gumma be nunde me mi yom fa wa fora tungo fesi ga fa gameta nana jine indo ko de na gande kale e muira fang ita ngai guru ki masibe miri ini gurna ganne goin insige yegbete nanan na bam duniya na kinara na ga birin goyen mana kenin goyen na tu goyen fe goyen ganyo ko nan tuma he ala na wonu mi kuyo haye sa wotanara hali sana duniya de ala to bara gar gidde ne ke tananga do ko tanan do kono han mara ginen de na ne no mara bade hanyefu e bara fate bo mais ala to tanan malanga ne e man lamma ne jo na ga goyen mo wonni ne ko ni goyen le tan na kula bonsoir Una keki, va bien. Tranquilo. Mira cuánto va a pasar. Wallahi. Wayan baro mura baro be. Lo gere na wo. Boy, tan kisa en tap se le fe bari. Je dis mais il va lo nya pour am sa ka mabili. Are. Bore ita mu le kenda ka ne sa kan. Ade kenda fe mara. Sel me re fra ma fila muna na ile ri ko. Ile ri na fala ile ri ma gidan ile ri. Fe na ba mai ile mu la me ga na kan. Ile ma fila muna ile ri de. Ile ri ma le fe na ba mai ile na mu la magarabi. Ma de mo tanto ile we mo na yeti. Kam bai na. Il faut y nan tanto fe. Pas lui na bu ma be. Il faut y mo fa me na fala ri sa fo mo ture fa nyemi ne ile. Sika pharmacy. Sika da bondi pharmacy ne na da bondi. Monsieur Bangura ha pharmacy. Ture zari sa fu zari kai toilet fa. Ture fe ramuna ke madame ya langa na fo na kam ne ma pas lui. Na na ko mali ma ba ko nouvelle. Bonne nouvelle. Gradi bore hunya na ya. Sina bora Mula na fera. Mula na fera na bile fera ni fon. Abila mane tango ma fa fait 3 jours mula na feta. Asayeba. min se me ta mula gara na bile fera na meta. Na bile fera men ta mula gara. O dan 3 jours. Bile ma ga meta. Ya wara ya tan na ga meta na. Wata ma fala da ha ga meta. Meta na kan ba duniya bin nan na tan kolon. Da gine bin nan na kolon. Ita nga wuli na kan mo. Na ita nga ga me ba ma nga sa ga ma ga ndu. Ta shala kan tan kana ma.
awane wen fene balang fene ya me tanto mudo ga meta tanto mudo ga musese wali men ga ana ga me ina flembe mun considérer ni to man ni lu standby afala ni wore ya ko na ma bi fo na toro ya ma mi na toro ma na toro ma mi na ta mutoro ma ga li fefe sana mutoro ma Allahu akbarukum wai don yi de wai don yi mi ga duniya mai Allah ka duniya ne to tina wo fansi ga mane ka menta wo fo do ko gbe ma wai don yi duniya mu kanin me kira ibore gine ne feto ama iya mali mana konsede na ga yema akono sinde tra ya kra fanyo na fur we nyene na tumme mara na bita yo na se bi ne kala la se fur we nyene na tumme ma to ma na fur dari ne kita ngaluna dari waga wen kana mardi ife kiran kulu ga je wende isan si na kan siri iye sama hamo mirina ba chochi adon wata na ba ndara nga baraka tana ba tan san si fangara ye gu nage isan si na san si mfo bobu iye sama hamo mirina ba chochi adon wata na ba awanga fale be moto na moto calcule akena bilo akena na bilo moto na mo calcule dans 3 jours ene 3 jours na se pala aw fo mo wala to ah ere vere ma shawiyele Allah santi na kansi oya no santi mu fo bogi fota nyaji fo ta nyaji de patte ta jire awotana he awodundu ina na manya akhaluna ayawara paso yeli hapa akhaluna siga na yari na meni ku ko asiga ina ma kinta ma de sigi yaksa awa ngasigi sa ama yeshie malabu awa me jel kabil to ngasigina fatashiridi fi fatashiridi kuriya nani kame fanyi fi kiyama fi fatashiridi ka fi fatashiridi na kete Kuzi. Unyana afunga mugo futira. Mota na teme danyi fe na rebelo wanye. Nanta ngala na wa manzofe. Mfa fini sona fa wa na mfala ngambe sono. La sœur, onu na we na ga na lowe. Uze ngafela. Nta mo be fa non dina. Na be na ta non dina. Afira ka mugo futina na. Muso ngone mo feli sa muso ngone be lo ha rofi. Ha ke na tinka ja amuda we na fala ba fala be afira. Afita ngamu go futira. Kuzi ni aso musefeji. Mo mufena na mfola ga ngata na yanyo. Kuze. Nanga ta sinda ko boye la fe no ma ga jele kana na mo go futira fa mfa be mele mana ku. Nda fe fi na ba dundu ina na muna wasisi fala de sono. Me ko ku dan na fala mebe. Ina afi to ngwabe de fatimbe de. Ina afi to ngwabe de. Pasu gine na mutangine mu mata garfi wuya. Ano mi de ka beta ya ko sai ha de tune isa afi so e mota na ya jima. Anu mota muna na be. Ina afi to ngwabe de. Ko fatimbe faso musefeji. Muni fatimbe na be le rebiga mu je ne sais pas quoi dire. Ana ntanga la tagam. Ana la tagam. Ko iti na mu shofe masati nkana fe na be arrange makiana ga. Afa fe problème ba te dongo da aga na kilima. Muna ta se tuma be fe. Muna se tuma be pa na go futi a ko so yo to ni mane. Muna se tuma be. Nde mo to mo ba. Mo ma dina so ni papa. Ba fe ntanga. Je pense ça. Ni ko fe na ne tinye. Ama ko ni bure ginera we fa na wa mane. Mimba we aba kere to aba tinkanke. Problem yo mal. Mo na fe fa ya halati. Non, on t'a la bête à ça. yo mangala di Elle est à faire c'est massif. ya to ha wonu de na espace ko Je ne sais pas là. na wonu de na espace ko papi Ni ma wonte na se fa na be no bisi na espace. na se Bisi. egi fala nembe me mambara to nya ya tira mara ko na fi we na kan fala ma e ma ga de ma na kan to ma na yere ma non di ya tinara luciani mo egi fala nembe go
ana ga mi ka to lucia fa me to nya te fari khinde hala mare fari sege gita nyande gita gera gita am fa gane me lucia ba ko ma itu ma tinta na we fe ben tan fatim itu ma tinna fa nyidira ya ga be ta ga ga gonu itu ma tinna fa nyidira ne ga be lucia ba ko mo ko na bara den de yali ntan fatim ko ndende yana nan gonyira ebu yo e ba ga wando ya fa rambe ha e ba ga bandigi ne ya fa rambe ma bara den de yali ntan gonya dan maginan ma mono lucia na bara bayo nata mita mugoro ma bande ku sono itan papi gbe yan wuru na fe ku itan gara toa itan mu wa yo fa la meta mbe ma wa kirin fa le benye to da yira minta mo go fatim papi ni na luci papi nate fatim njala mari mfatara ya kos mfatara muminima iminima wani na ga muminima ne na ga ekena ala ba muminima da nji ke ni muminima be ku be muminima be gina yo mbe ba fe ta fatim ra muminima be ku sai sina yo mbe abara yo muminima be ku ha bana mo manara ba na nga sa mo wa ba ba mara fatim ngala ina sheri inna borogo de lo wana kelbi hantu mu fango me fa kul ma be mu yala ngaka na ko ler bin transiga me ko ka ina to ko lo tumbo era fanga ma intara ga me kunya nan fa antara ga sika ga me ta na fa na mu fanga ma mbara ko le fa je ento ti feu ataf la fontare bilim mane jawre fontare to bilene tina de robi antina bura kisa renta giso renta mu mantara musa jawara ba dara fanga mo fu no krete nana inere ajine ndo ga meta aga lira ga me gere nyao itanna gere nyao kasali ni tara to suna ga metano atina be lemon ina ga me gere amama to ate de richino wala ni mo mutimo abelemo nu fa ga su ina ga jinen su ga meta iri maguru ali ga me e sese kemenyera itanga iluna atina abelemo nu na ga fa ga fo gore chu amara ba mo to wulo pi mentare na ga ba nu la tagi na bro conseil ya finta nana mato na do gomma ga meta lo na mama ga febilin sa men ni mo ta ni mo so manen na kal ina ni mo ko ina ne kini men sira ba azamba me ndara to ka horita so wale akanya la mutima yala ya ti bro kuza ai no ala gidan wala ha fela to ni lo me yo wa mun dan se ke won mo giving so I dey from ngam dey by pambata afala ibanga se be jawara yani you tara ta ko horita ora se jawara ya wo ino ni na leste armenda le fanna esta badi Epena mama to ti ngasi se mete. Khama jawara mara agaluna batari da wema. Mais c'est allé nous on le terminer invité mais parce qu'on m'a savé puis la cigara arembe senna c'est que madame Jawara mara agaluna tanana fangrimbo ema wata mara ko we no febi mar classique ayo na ntambwera fangana mneki na ba mun tango kurun bara se congélateur na ni sarare nan din deke firinga be firi ani no baba ngin de tala ke congélateur na nan din be firi iba inan da ing be firi ne baba merci o farira da mun wala congélateur congélateur no baba bara wani so ba mun tan wa gide congélateur na be bir moteur bara to mun so ma na bu be classe ni na abla mo ba ngam si pa do hati awa asa mbambe pe usu mera yo ko to congélateur na ni sana suma ya melisa nana mara ko lebe menta ni na fama na ni si ita nginge balo ko to na ni ba be ne mo wor na o mi parce que même ni ba tan fa ko ba ke ni ba de fa menta ni pe fa dunya bi na ngali fa ma e ko le ko la ko nya ya ma
Tambo mi muta we mun mi fula bi na ga tan gono. E ko jira ta ga te fula ma wa yo ki se. Fula ko jira ta na ma futi kana ne. Me ta ko jira ta ga te fula. E ba ba tan ko jira ta sara mutu ko. Ma fe kere ko ne. Ati. Ma fe kere ko ne. D'ailleurs, il va pas tan ko jira ta sara mutu ko ne. Ni sa ma ko le ameni. Ni je ma ngana bala ndisha. Na mi to be sono. Na mi to be sono ke ma ma yo fere ma. La fere ma be. Mbeni. Ni dia mulun ko na priku anda wona yo mo da ba fe awa da wona yo to ya da ka la da no we na ba na de be so no ila ke plendro tina mo ya no sa ri ni bo ra so na api ko so la de ko la mantana ya bo ke ma fe na pala e ma fe na pala de awa ka da nda ko la te ra mo so ma de mba ni ba ni pala ka patro so bi dia ke ma wa ko ya ta de so gira ma ma ni tema menta ila na pana ni se ma sa ma de ila ba ko lo ya ga nyera mma ka yi inga bibagati ina non kolero yuma ina to mara yetare ina ibolo sakatinda ina la banda sono la teni mabbi na ma kulun sile mo wo ina ga flog na ga ta ngoro ba iba na congélateur salati congélateur mo sare ba ngam pilateur ke mo congélateur wo mo congélateur usine bala na ba ngena ko ga mais c'est na ngala bala pati yo so na ito na Niger matina kolera men mais singa bala na bi bale na ga no fara parce que nana ko nana wala ko na de sara nana kana ki asara meni ne meni na balama na me mo e ma to ni mo re tire congélateur ma wa ndola fama apale mo re na fama congélateur wa abra ba na ra bara mu wo mo ri mo mo buru di ra ko ni kama to ni amu kala ni ko ta wo ngada akela ni ja wala ngada ma nda congélateur ga mi ga futi kala ni ja wala ngada ga futi kala na ni ga tebe ni musia ni ga futi kala na yo ma ndo ni ma bari ya ko e congélateur wa ipo ma bina ko ma ndata ma ana ma fa na masala ko ma fa ma ile dene ma akala ti de mo na ne ne e mo na ne ne la congélateur la ka ya futi kala ta ko ko ina ko na fe na ngadi mo ni na na so ma mo Oui, c'est le coco. Ouais. Elle va. On va Kiki. Ça va. Merci chérie. Prospérité, succès, beaucoup d'amour aussi. Comme toi aussi chérie. Je t'aime aussi. Merci, bonne année de maison. Ouais. Comment est-ce que tu vas? Dieu merci. Fatigue, c'est pas facile. Maman, dis ça. Dis ça. Moi, on est. C'est mon ingama yo. La la wengane. Ingama patika masa de ko ni ma wani. Ramba tore tara wani. Ma toro. C'est mon ma toro wani. Ouais. C'est bon. Mama yo. Na magara ni be ina siga mama foro garira. Nzaka sisi mama be. Hanga faga mu awo ga futi gomma. Mba faga mu awo ga futi gomma. Na mama be biriluna. Ndo gomma. Na mama na ngwimbe toiki. Anta muso mahaba, anta mudo magadi gomma. Na pena wape. Batoro wa ceremony. Mbara wa wa hanya e barango. Ali watu ansina zondo ina ntoro fe. Da nyaye muna wa minide. Ndira mfantongo made pinisa de. Ler bili nasiga pese mapua yo mumadibe. Ler bili mboye ya umma. Mami.
Et tu le matin. Il va faire. Il a mewa. Nga na na bare. Amuta biri toro. Ngine nira. Ouais. Ata mama yo. Ura de famburi ama. Ata nan kuinaki. Mana khadi la mafi mara. Munun tara la mafi munaki. Nto baran sanyiti afi manaki. Fi bile na bangay. Mo bar disposition to gunta non tara. Jawara. Nga afi ma. Parce que atamula na kameta di tanana na kameta. Malgré que atana mo sota mo bari. Mana na ba fa action na ba fi da horoko. Dinge mo la mairie khare khadi manaki. Khali na 10 minutes ifuri. Alam marita suru. Efi na khadiga. Tout allait bien. Mbarfa différence manteau. Mais halati, il faut manena ameta. Muyambara rasamba, amona bangiyati. Mubara rasamba kali rasindi. Akasama la. Ana kunya wa ko fi bada baba ikiri. Mais une façon que t'as non makuya de kiana là. Il a dit le bangri. C'est mira mama. Mais il faut une tasse de morifare. Mais tant que n'anyangi le tema. N'ala kili pala mandera. Il dit le malade bang. On kira un coup malade. Mon tara kunara. Mon fan kira un coup malade. Famille n'a l'anglais tanga faima. Atama kulong be mais famille ta kulong be. Mbambi ya yebe yara. Oublie tout. Parce que n'a il faut y aller là-bas, mais c'est trop. Il y a l'air. Il y a l'air. Nous avons malheur. C'est le pas même. Allez, pas Guinée, on fait quoi? On s'en est plus qu'à du guérama. Mais Guinée, toi, tu as fini de se faire mais ouais. Mais n'a pas gama. Amara, mon beau Guinée de l'année, mon album, on va mettre tout. Où de Romane, Hanuku Hanaka. Nana, mais là, tu n'as pas fait bien, no, à fait sous. And now you must say, Madame Barbour, et non, on est plus bien, une cigarette. Ingala mama yo. Mewini radi na fa la me hapa. Simul ba wapi. Isabari. Tambara tundu. Nyanere na yo la pa. Ya mayo. Gine ya mayo ngameta. Ya kolma de ne gine ya mayo ngameta. Fe na tima lo na ke. Aga me wai. Bar fa yunga me ke birima. Akila wai. Aske me beti wai. Kue na ura, mula mamungana kwenye ura. Mama ndela na nemu mama de considere. Idi amane, muta na ngara. Asisi na ba la die. Faut être fort. Simoni. Mbara munyita wira, jega meta so Simoni. Ayi yonna sono, akona na sono. Janira. Courage. Ayo umale na halet. Nana. Munu ngina nufara. Mu discuter wa inde nama. Eta mu dangi malu eta rafi. Na rafi na ga eta mu lamma tan sono. Agbile meni tan sono na ga meta tan sono. Tan na ga eta la ma agbile meni. Aha. Otam fana fi to robedi. Est-ce que tu as le droit international à malgré la métaphysique? Ma grande. Tu as rien, l'oreille au mal, bien fait. Fais qu'elle est mal. Tu as un qu'elle est remise à froid. Elle m'a dit ce que tu foutu non plus. Donc, à mon moment, il m'a dit que je vais fruit, ma canne. À Rabaribé, à mon arabe métal. Non. Il a collé ta rafle, fait ta froid foutu non plus. Comme bébé n'a pas un cri tout. Et à la moule, elle arrête à la moustoure. Hein? Comme ça, c'est fait, il n'a pas de métal. Amina enfant motongo tama. Ana fanna so, ana fan sara me gambara. Ha ko no mo modeli tan woro. Wanda mo ne da lo ga nan dinan fala nata. Me modeli ndina be na ga me mo sto ali faare. Etan na ala petite ga on sa sekere masala. Ntan kere mo la bi na ga me tam ga me go na ma. Ga me go na tamba. Mais il y a pour ande mun ya mun tare na ga
ande me ira ka me na kanna ina kan to yara mo we borra mo wa ko mo borta ni tiara me ko ta ka fe ma me habi ni ntare yo mo ko to ngo ya me ina mo to ngo ya me na fa na de yo ntare ni don kun tare nun jawra ya ta ade sai ma to mo me ni ka halati ka sta gidi ya sita wanda ko mo ne dala ko ina hajino ya falato muwa mo ne ko mamba kali mudano iman ga fe keren kolo wanta gine man na faka ya kwata kame nan mun gonto ko mama sa wonna ka tangi ku gine yana falato imu mo ne ra kam kali tan gine mudano wanta gine man na faka to won bore nan go mo yumma me kame nan mun gonto ko masa won sa yi ku aha mo ne dan gi manara itan na fale mu na mo ne supporter mamba kali mudano naga mone birin naga ma foi mone na nan lamba mo gina lamba mo na gaira kam me akulo mone na bottera bana na we fetam bottera bana ki nta mona supporter ntando magran imuna supporter man har imu xamé na xam toro xito me na kan tan toro xito ali fefa ma ye mer kina fefe donc ntan tara to men ki xalati ka bile fo ke di sonani gilu na kan wenna ato non to sisse ku yeba matina la ira ma bolo gilu na ata munu kameta kanin sindenna akha mala bunna tema obi ngado odundu fe fa fe amun bara singela bara sika awa free ande fo wonna fam ko do o ngana fam meme sesse mo ondo o ngana fam meme fe fa fe ondo o ngana meme ko na fanto mo wonna bi manna to be o mando o ma fala ina mo na bera ange ker ko za ta ga fama manje era imi na ga ta nya ye na fanto ngara fanfe amon fe ta fama fa fe fanna ba ma amu kame kolo kame ina kame kolo o mu rifri ya tra ba ma e fe na kolo go sogol kame ye kame ta be na ayi kame fenno ye kama fenno ma fenno me gita be na ala farge nan na gire fiji ma farge na hala sana duniya da fo ya wala nan ka fenno donc ite da ga yake etana mi re lan ngwe na gere ala man bare mala ka kolo ale filin nan da ri tam ko filin nan be ko bolo ko gina gata de awado ko ra hara na futi khammane na men mo bambam mana alu na ni se etam man fe gata ko mo ra ko mariye na na ngambara mo ga me kolo lo ndo ma fam do ko lo man di won ke mo ala etam mo no gamata ka ni tanga sika na ga gamata ka nan ne da ko etam to mun na ali sinde na nan tum batang batang da ko duniya nan ya logas keren fama e fama na ali de ala hey kana tana ki mamara de limania nan kana ta kanin boyan kami to goma na ali fala kaman tan tara na ha ko mo yo mo na supporter donc via il va se gagner oui mo ba ta ta mati oh mais c'est pas grave pour le dunia ibisi na randa ibina nan oui abina ura vraiment ura ba fe tioki ura ba malakine hali sera kan nafa mo ma amra fatamma ura ma fo do ntam boyeti na nye afro ri magine mo no malude ko ro ko ko c'est pour cela il faut timon côté do ntana mo no kono nambure to mo fa tram fa valise to na ga yo tram fa valise to na ga nye tu as très bien fait voilà très bien fait voilà on va me yo quoi. Donc voilà, donc grand frère, ouais. Toujours c'est comme ça. Bah, autant il fait hier sur Rambi, côté man doit être un bon moment. Donc, bah, fait bien barre de y'a pas de femme. A on ne m'a été mon safara. A couloir à tout fan qui n'est. Voilà, côté doit être un bon moment. Et vraiment c'est à fora, à la yabone qui hein. Donc, Fouriama, famille bari fan délégué ba munu taran wa fi téléphone abala o dengi na ambi abala bi si kembe bon vraiment si modi na am fala be i dunia tout adamo ya adama fanyira ba yo ala taala wonna kan na ba mara ha won sari fi manan nan o mbir ma kele dunia manu na ta no de na ma o me mere han lo khoye na lo khoye bu kyo ki fali ça c'est vrai na lo khoye tan bu kyo ki ala tanyira na ni luna ina kan yemo khoye na ba ni luna ya tungura ba to ita nan fanan tambun mai kitu ina kan na ba ma adama mu kan na ita nan ya kitu Allah akbar alo adama woni sisra ba mu na fayda ba mu be nan bram mi fora ima la to na ga aga mi fa hala fe ko bi na ba ma duniya ma o ga fanyi fala ba maleke guru mane bokima ne ga fa ma na ga ran se ma me di he ta ma fayda ba da fanyi fala ma ko ma ya ina fala ma ko adama lam man nan mai gi fanyi shuwi ko sai fay adama lam man nan mai gi fanyi shuwi da
halimba me fini mu ko bi nan nu wallahi nu ato mi ngita ra ko be kunu fe fa kile beta na be nu ça c'est clair na ina to ina ka tantungu ibra fora a fe fanyi na kan la bai bangu kui nene fa isa intiri ala ba fanyi sarina fanyi nan na fe ko bi sarina fe ko ina ima tarabu wa ina muyati wallahi ibra ke no mo ima ni bila finya de ti de bu ma pe muyati ma sono haya na sharia tan na c'est comme ça c'est vrai fait pas installer fait frère alors vraiment ima yibinya la bilen fimma na bara fama awai nsigama nsamma gina tungu amanga bile kameta vraiment mutara tungu be ndara man bilen fara na biya so fenyi awa ala mara ba futika na fema na rabane adama tungu kan mbaran kan na bile parce que ni kan na bila la ma diama ala bi kondani na ko ndara marigi rata mi ga fu ko sisi mo na yo Finya nadi, diamma, diamma. Alors c'était ça. Merci. Grand frère. Merci. Merci. Vraiment merci. Non, on est fini. Il n'y a pas de problème. Ça bien. Les traités, ça va pas faire. Mais on sait que n'a pas fait le on va faire. Il faut la cater mari. Il a l'envie. Oui, cater mari. Quand même tout qui dunia ma. Ha, diamma yande mi ifan na rambaloma. Rabatu no fuma. Ça c'est vrai. Ah ouais. Ali kene batu hantina ebara igina do wali igina fi agina do wali problème yo na grand frère etala agina mara amu fa ouais rebe do merci grand frère ba wotande du lo neri na mera re mo ara mo ina matekali e mu fatera sel sura ya c'est-à-dire mu fati ya kuini salma e mu habari ya fore dare aga ku yati ala ku biri mema ebara ge sabi so le ka si so beteli mari gimbarati ya nga batfe mulonni kono mrin sa gabuli c'est pas que ton mahor mama foi fanna sal suli on barati ya gamba batu tongo atongo na kasam abra frawa na batfa ba munda ne mu fati akoloki nti mmari giye I wala fi falale ira kuini na nchiriye ya ko nyila mfungu ira kuini na munna sisi munna itananga mouvement famille bateau c'est mon avenir kali na kunna sel falla sali tungo sunu no sunu na tungo sunu na dia bana ga sunu sunu puka onda moino ino ndiko onda na nya fi compliqué ma mumuru ala la fait compliqué alhamdulillah ana ari no lugar ali ma bateau c'est ça boit le fait une lugar fait manga bateau obligatoire ana la c'est vraiment il y a pas conseil par ça merci merci. Ça va. Gra. Fi beta ma den fara be. To ta mu fara ntara ga tori. Fa juste mettre dans tori. Parce que ina hanna baram be. Ba ma fa ina hanna baram tara be. Dara ba mo bi nan be ki. Ina hanna baram be fi vraiment merci. De rien. Intara convaincu fe wo intara be ha bi len jawara ya. No ma ko ni de merci ba kiana. Ban tambar fi mo bi nan sa. Ntara mun wa mangui me fi man fi mod biri sara na yi lucia masara ntara na kan tanto andu na yi lucia to wala no nan bare na biri kun nan tara gere nan kan na bara ala nan na tankolo anun biri nan na tan fala fe gileri to kona ke bi na biri man ku ba no bari e bari ni dinara muno ma to de ngama ku yanna man na ba yi tam mambu mala na fu na convaincre me itan sinu mun kere nan fa ru en tara be Amen, oui, m'attendez. Non, vraiment, merci. Na flata. Moi, il y a rien à faire. Il y a un barbe. Merci beaucoup. Parce que y a ma sœur ne fait où? Alors, on t'a un barré. Et ta mouni, moi, y a un matorode. Et ta mara faille, ma sœur, on t'a un fait faille, un barré. Non, vraiment, merci, grand. Non problème, Mara. Amunara be tarabe, mun na bafi kulu. Nadia ne mon bigbe mabi. Dans soutien na magara fi kui. Benun tanga safuta bar fi buya rinan na bai fami kui
Donc, Ramoutanlou, stand-by, mon fait n'est contribuer, puis c'est pas bon. Voilà. Donc, nous t'en mal à la nara. Donc, alors, tout va aller qui, à la Inch'Allah, au moment où ça doit au fari, à Billy Manebi. Voilà, mais, voilà. Une nouvelle dans la mairie, ouais, mon a fait faire toujours. Mais, c'est pas un problème. Mon tambari mairie, mon bara nandi tamaku ya sindi. Voilà tout. Nana mo a villa sindi. Tanga mana bumen. Anana yo so se ya gba metaji. Mo atandi mako ya kulu nyala fuli tani fuli manaki. Yumaya mo ardi. Voilà comprend. Voilà, c'est que moya. Voilà comprend. Akuli tali fi lamma dina itambar na tungu. Voilà tout. Donc atanga dia toujours. Il faut nga rasi amanga ndisa dia ko manu sabari ko. Voilà. Donc nous t'en sinimori toujours, je ne me fatigue pas parce que nous t'en déjà à la femme ni moronara n'a pas eu mal na fi foyema n'a brina ba moube akabili foyer kainara etana ibe folo. Grand merci. Parce que nous t'en bra fi mo bilin dans ça. Mbara katanta ra convaincu de amuno ngui me de fi itan sinimori keren nan faari I wenta be keren ami ngui matandi. Non vraiment na tam merci. Alors, il n'y a pas de fibrillement. Non, tu as mal. À fois, il y a un game mauvais. Mon a récompensé les enfants. Ah, il y a un game. Ça qui n'est pas un enfant, mon enfant, pas la soute à la vue. Voilà. Donc, il y a un billing. Il boit la mer à fond. Il a remis ça. C'est très bon. Il a contribué. Il a remis à me river. C'est très bon. À lui, il a modèle. C'est comme ça. Non. Merci. Ah, non. Oh, je te l'accompagne un peu là. Parce que on va parler pour lui là. Ah, va finir Ore imudia makai imudia makai dunia le media makai aro wa ngona jile masoyo muna na ba kametata nyo ndi muna ini maona nda mafetu baba na mfanga sanga fanga fetu ngaba na diyeso mfari na ngwa kameta mo yonde wa bi na ndo maku alors c'était ça on va faire on va s'identifier na mfari de ngwa yo to wa man ijawara ya Ema wa femi sema. Ifami bile dunga na ngaba yawara. Pa yawara sesera be muna wajendere wasoro.